Okay, sign. Alright. Alright. Okay. Wait lang. Sige, konting tiyaga, may nilaga. Okay, sign. Yes. Alright. Si Kuya Neil. Tusok puwet. Si Boy tusok puwet. Sobra namang slow. Yung paa mo, ay, hindi pala si Kuya Neil yun. Kala ko si Kuya Neil, kaya nagtataka. Yung fit positioning mali, oh. Sasabit. Sasabit. Okay, tiyaga. Tiyaga. Ayan. Push. Sige, kaya. Alright. Konti na lang. Yes! Yeah. Wait. Pag may tiyaga, may nilaga. Alright. Alright. Ay, lumusong siya kagad. Game, kuha yan. Alright. Go! Ngayon. Ngayon. Go. Sige. Push! PG-13 to. Alright. Hindi ko nasagad yung cambio. Okay, sign muna tayo, sir. Yes. Alright. Kuya Neil. Tuli na ni Kulot, oh. Sinadjust ko na yung cambio dito sa Tusok puwet. Tusok puwet. Si Kuya Ports. Ito pa to. Excited? Excited din, eh. Overhead. Balik. Lumusong ka agad. Amik, say hi. Okay. Yes. Alright. Alright. Siyempre, ito na nga lang yung parte ko. Ihit bulaga.